गछ लगे माने समाज सेवा कर गरीब दुष्ट पिला सहयोग कर तेणु ओझा सार भाषा बड़ मनीष आम हेबा नहीं बड़ मनीष हाँपाई चेष्टा करवा नहीं आम चेष्टा करवा भल मनीष हाँ दुनिया को दिग्दर्शन देवाई जाओ सर्वशेष नड़िया राणी माँ तारिणी पाद पंकज पुणी प्रणिपा चढ़ाऊँगी आशीर्वाद लोड़ुची जे मोर ये छात्र छात्री भविष्य जीवन उज्ज्वलमय हो समाज आगू आहरी बढ़ी चलतु प्रतिष्ठित हूँ निजर टेक रखु परिवार टेक रखु गाँव टेक रखु तथा ये जाति और देशर टेक रखु। जय जगन्नाथ। धन्यवाद सर धन्यवाद आपको आपनकर मूल्यवान वक्तव्य देथिबारु एबे मु अनुरोध करिबे मंचासीन कार्यालय शिक्षयित्री श्रीमती शशिरेखा दास मैम को से निजर किसी वक्तव्य प्रदान हरत्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते हरत्वं पापानां विततिमपरं त्यादभपते अहो दीनानाथ निहितमचल निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जय जगन्नाथ। अग्र पूज्य जय श्री गणेश मंचासीन 2003 रु 2014 पर्यंत ए अनुष्ठान रे कार्यरत प्रधान शिक्षक श्रीयुक्त ओझा सार 2006 रु 2019 सहकारी शिक्षक 19 रु 23 प्रधान शिक्षक श्रीयुक्त सेंसर आउ 2006 रु 2021 संस्कृत शिक्षक शिक्षयित्री श्रीमती विभूस्मिता मिश्र मैडम 2010 रु 2010 फेब्रुआरी रु एजब कार्यरत हिंदी शिक्षक श्रीयुक्त नरहरि सार बेणु भाई कैलाश भाई गोरंग भाई आउ विश्वनाथ सामने उपस्थित थिबा मोर भाई भौणी कहीं मुझे 2010 डिसेम्बर 12 तारीख 10 तारीख जॉइन कली तमें मैंने से समय नवम श्रेणी लास्ट पाखापाखि आउ परीक्षा फेब्रुआरी मार्च रे तेणु नवम श्रेणी थिल 23 वर्ष चलुला मोर से समय मो भाई बयस जहाँ तुमर बयस से आम सुनील आउ अनिल परी नवम श्रेणी मुझे फास्ट क्लास को सार लेके गले मते ओझा सार सिलु सेकंड थर्ड और फास्ट रे बसिथिला सब बेले तार से सीट था आउ से समय मोर पारिवारिक समस्या कहले नसरे तेणु तार क्लास को आसिक ता मुहटी देखी दिए कहीं दिह को न बने कहीं ना मो हृदय कथा को आज कहूची तो के कहया में सुजोग पाइनी जेते समस्या थिले भी ता मुहटी देखि देले मते एते आनंद और एते आत्मतृप्ति मिले के जाने कहीं कि मु कहीं विश्वास भी करि पाइनी प्रथमरु के बस के केबे दिह को न बने कारण सिलुनाटा एथि पई कहली कारण मते सेटा सेते के फील ही हेछि
विशेष कर मन रखी ना दीर्घ 12 वर्ष तलर कथा सार जो कथा कहूले थिले थाउ पते गुण हजारे चरित्र नथिले सब आशा वर्तमान समाज पाई चरित्र ही एकमात्र माध्यम जहाँकि गोटे उत्तम समाज को सृष्टि करने जदि सेति आम भितर न रहिबो ताले उत्तम समाज आम सृष्टि कर परिबा नहीं। पारिवारिक समस्या सामाजिक समस्या सब प्रकार समस्या भितर आम गति करुथिले भी आमको ए समाज को दृढ़ आग को नेबा को पड़िबो आमे तार सारथी साजिबा कहीं ना आज नागरिक तुम्हें माने नागरिक हिसाब से आम प्रथम कर्तव्य आम समाज को उचित मार्ग में परिचालित करवा। आ गोटे छोटिया कथा विद्या ददाति विनय विनय जाति पात्रता पात्रता धनम अपनोति धनात् धर्म ततो ही सुखम। तेणु विद्या तो आम अर्जन कले विद्या को आम पाइले विनय विनय आम पात्रता योग्यता हासिल कले आउ से योग्यता बल आम अर्थ उपार्जन कले अर्थटा केवल निज विलासमय जीवन पाई आम विनियोग करबा नहीं किछि विनियोग करबा धर्म करबा पाई जो धर्म वर्तमान समाज पाई नितांत आवश्यक हो जाइछि। कि प्रकार धर्म अनेक सरकार तो समस्त सब प्रकार योजना रे सहायतार हाथ बढ़ाई तथापि तार भितरे ओडिशा भारत अन्य देश मान तुलन में पछारे अच्छे तार कारण आम निजे आम जब समस्त को प्रति गांधीजी से न्यासी तत्व निज जहाँ आवश्यक रही आवश्यकता जहाँ किसी बढ़ी पड़ो अन्य अभावी लोक मान किसी साहाय्य करवा ताले निश्चित आम देश आहरी आग को जीव। मते केजन कहले जेहेतु भार प्राप्ता सब प्रकार भार वर्तमान विद्यालय मो ऊपर अच्छी न्यस्त अच्छी सार भी हमर विजय सार सब प्रकार भार भार दे देकी पड़ेछि ठीक मैडम जाओ एक किछि दिन भगवान को आशीर्वाद किसी कार्य हो जाइछि जो किसी सार अधूरा स्वप्न रही ओझा सार आउ सेठ सार जेते दिन भार प्राप्ता थी से स्वप्न को साकार करने भगवान को निकट में प्रार्थना करी कि सेतिकी शक्ति सेतिकी आशीर्वाद से मते दियंतु जो आशीर्वाद बल अधूरा स्वप्न को मु पूरा करी परिबी। आउ टिके पूर्व सार कहते ए पिला माने हेले हमर एलुमिनी विद्यालय पूर्वतन छात्र छात्री जहार ना थिला मो स्कूल अभियान वर्तमान में तार ना परिवर्तन हो जाइछि पंचसखा शिक्षा सेतु नाम अभिहित होइछि। तेणु पिला माने तम मान आह्वान करिबो कि समस्ते किसी ना किसी अर्थ उपार्जन आम कर तेणु से किसी अर्थरू 0.5 भी जदि निज विद्यालय मो स्कूल अभियान पंचशिक्षा सेतु अकाउंट को ट्रांसफर करवा ताले जो अधूरा स्वप्न रही से स्वप्न आम साकार करने चेष्टा करूँ आउ स्कूल सहित जड़ित रुहतु कहीं भारतर स्वाधीनता आने जड़े जदि मुख्य नायक साजिले ताने कौन सी एका भारत को स्वाधीनता आनी
ନା ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କେହି ଆଗକୁ ଆସିବ ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନେବ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହାୟତାର ହାତ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ରହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଜନେସ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥାଅ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ନିବେଦନ ରହିବ କି ସେମାନେ ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ନିବେଦନ ରହିବ। ଆଉ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ, ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଅବିନାଶ କଥା ଥରେ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ତାର ଓଡ଼ିଆରେ ବୋଧେ କୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲା ନମ୍ବର, ସେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାତା ଚେକ୍ କରେ, କାହାର ଭଲ ନାହିଁ ସିଲୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆଉ ସରୋଜ ଖାତା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଚେକ୍ କରିଦିଅ। ହଉ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ନିବେଦନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ଆଉ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଠି ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯୋଉ କହିଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସହିତ କଥା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ବା ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ତମକୁ ଆଉ ଟିକେ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେନି ଗୋଟେ ସୂଚନା ମୁଁ ଦଉଛି। ପଇସା କଥା କହିଲେ ବହୁତ ପିଲା ଆସିବେନି, କଣ ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ କହିଲେ ଏଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ, ଏଠି ପଇସା କଥା ପାଇଁ ତ ଦେଇପାର, ତମ ଖୁସି କଥା। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚଶିକ୍ଷା ସେତୁ ବା ଆମର ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆଲୁମିନି ବା ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଆଉ ବହୁତ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଥିଲି। ସେମାନେ ଆସିବେ କଣ କରିବେ, ଖାଲି କଣ ପଇସା ଦେବେ? ତମ ପାଖରେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ପିଲା ସବୁ ଚାକିରି କରିଛ, କିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ହେଇଛ, କିଏ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ଅଛ, ଯିଏ 8-9 ଜଣଙ୍କୁ ପିଲାକୁ ଚାକିରି ମାନେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିଛି, ଜଣେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ଅଛି, ନାଇଁ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ପଦ ପଦବୀରେ ଅଛ ପିଲାମାନେ। ତମମାନେ ଟିକେ ଆସିବ, ମୋର ଅନୁରୋଧ ତମ ଗୁରୁଜୀ ହିସାବରେ, ତମେ ଆସିବ ସ୍କୁଲକୁ, କିଛି ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବଚା ନାହିଁ କି ଦରିଦ୍ରତା ଅଛି କି କହିପାରିବ ଦିବର? ତମର ଯୋଉ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ବା ଯୋଉମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ଆସି ଇନ୍ସପାୟାର କର, ପିଲାଙ୍କୁ ଆସି ଇନ୍ସପାୟାର କର ଯେ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ପାଠ ପଢ, ଏଇଭଳିଆ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ, ଆଗକୁ ଦେଖିବ ତମଠୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଇକି ବହୁତ ପିଲା ଏ ଗୋଟିଏ ଓଏସ୍ କଣ ପାଇଛି 100 ଓଏସ୍ ପାଇବେ, ଅନେକ ଡକ୍ଟର ବାହାରିବେ। ତେଣୁ ଇନ୍ସପାୟାରେସନ ଏଠି ଅଭାବ ରହିଛି। ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ଏଠି ଶିକ୍ଷକତା କରିଛି ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଇନ୍ସପାୟାରେସନ ଅଭାବ ରହିଛି। ଖାଲି ଏନିହାଉ ଯତ୍ରପତ୍ର କେମିତି ତୁମେ ମାଟ୍ରିକଟା ପାସ୍ କରିଯାଅ, କିନ୍ତୁ ମାଟ୍ରିକଟା ପାସ୍ କରିଗଲେ ଆଜିକାଲି ପାଠର କିଛି ନାହିଁ, ପାଠ ଅଛି କି ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛ କହିଲେ ଟିକେ, ପାଠ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଗୁରୁତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, ପାଠ ନ ପଢିଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପରକୁ ଚାଲିବେ। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କ କଥା ଜାଣ, ସେମାନେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକେ ଇନ୍ସପାୟାରେସନ ଦରକାର। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଛୁଆ ନୁହନ୍ତି, ଆମ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ତୁମମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବ, ଶଶୀ ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ଡାକିବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର କ୍ୟାରିୟର କାଉନସିଲିଂ ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସ୍କୁଲର, ସେ କ୍ୟାରିୟର କାଉନସିଲିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆସିକି ଜଡ଼ିତ ହବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଉପଦେଶ ଦେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଏଇ ଯୋଉ ପଢୁଥିବା ଆମର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପିଲା ଯେମିତି ବାହାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା। ମୁଁ ଥିଲାବେଳେ ଆମର ଏଇଠି ଜଣେ ଆନନ୍ଦ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଓଝା, ତମେ ଜାଣିଥିବ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ର୍ୟାଙ୍କର ଲୋକ, ସେ ସ୍କୁଲର ଅଛନ୍ତି ବି। ଆମକୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ହଉ ମ୍ୟାଡାମ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଶିକ୍ଷା ସେତୁ ବା ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ବହୁତ ସମୟ ଆସିକି ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରନ୍ତି, ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ କ୍ଲାସ ନିଅନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏମିତି ପଢିବ, ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହବ, ଏଇଭଳି କଲେ ତମେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆସିବ ମଝିରେ ମଝିରେ, ଅଧଘଣ୍ଟେ ହଉ ତମେ ଟିକେ ସମୟ ଦେଲେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଏବଂ ଏଇ ଗାଁ ଗହଳିର ଗରିବ ପିଲା ଗୁଡିକ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବେ ତମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଆହୁରି ବହୁତ ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲିବ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ପିଲାମାନେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସଂସାର ଏବଂ ଶଶିରେଖା ମ୍ୟାମ୍। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି
आम स्कूल तो से ट्रांसफर हो जाइछन्ती बट आम समय संस्कृत मैम विभूषिता मैम ताको किसी वक्तव्य प्रदान करबो। अंटा सीधा करी बस। मोर तो प्रोब्लेम अच्छे जानी थो मोर बेसी समय रहा पाइबनी तुम मानकर जिते समय रहा पाइब प्रथम गोटे थर ओम जप श्री गुरवे नमः श्री गणपतये नमः श्री गणपतये नमः श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्णाय नमः श्री जगन्नाथाय नमः श्री जगन्नाथाय नमः। प्रथमे आमे आम हृदय भगवान ठारे भक्तिपूत प्रणिपात करी आमर प्रत्येक कार्य आरंभ करती आज मध्य आरंभ होइछि। एबे आमर मंचासीर आमर पूज्य गुरुजी कहले गुरुजी तो कहबी जदियो मो सहकर्मी थी किंतु आमर ओझा सार कैलाश भाई गौरांग भाई एमाने समस्ते होचंदी मोर गुरु संसारी समस्ते गुरु छोट बोली मते जेतेबेले ओझा सार लेके जांदी छकरे छाड़ती से लोक पचारती सार आपण स्कूल नुआ छुआटी आसी ड्रेस पिंधिक आसुले से तुम मैंने छोट छोट देखा सार कहे नहीं नुआ के आसी जड़े टीचर आमर आमर आसते परीक्षित सार आमर नरहरी सार तापरे मो गाँव मो सान भौणी शशि रेखा दास मु तो शशि डाके तार निक नेम रे डाके तुम मैंने शुणी लाइली बोली डाके तापरे आमर मंचासीन सरोज सार एवं आम सम्मुखें आमर कुनि कुनि पिला तो कौन कह सार तो सब कही सारे सब प्रकार उपदेश तुम मान को दे सारे विद्यार महत्व शशि मैडम प्रदान कर सारे। तो आम ये तीन टा स्तर लोक अच्छा तीन टा स्तर आम जहाँ हृदय करुचे आमर ओझा सार कैलाश भाई गौरांग भाई गोटे स्तर आमे मैंने गोटे स्तर मु शशि मैडम पाखापाखि तमें मैंने गोटे स्तर केमती कौन कहल अध्ययन तुम सरी बर्तमान अध्यापन चली सांसायिक क्षेत्र में तुम्हें अग्रसर किसी पिला अग्रसर होच कि पाद सद्य थापिच आम कि वर्ष अतिक्रम करगलुनि आर स्टेज को पड़े तेणु अनेक अभिज्ञता अनुभूति ओझा सार तुम मान बहुत गुड़िए मूल्यवान उपदेश देइचंती। बर्तमान तुम मैंने नुआ नुआ चाकरी कर कर्तव्य निविष्ट अच्छु माने पारिवारिक एपटे चाकरी भी संभाल सेपटे परिवार भी संभाल तेणु तुम मान प्रति से उपदेश रे तुम्हें आज चाकरी करगल बोली तुम्हें तम योग्यता मूल अनेक रोजगार करगल बोली केबे निज प्रारब्ध को भूली जीव नहीं। एबे भी आम स्कूल पिला उपदेश दिए स्वामी विवेकानंद
जवाहरलाल नेहरू ताको कथा छाड़ तुम पाख पड़िशार पिलामानकु देख जो माने उपरको जाइछन्ति जो माने समाज गोटे स्वतंत्र स्थान पाइछन्ति केबे भी बिना परिश्रम रे समाज उपरको उठी नथिबे तेणु प्रबल प्रचेष्टा दृढ़ अध्यवसाय बल तमें मैंने आज गोटे गोटे स्वतंत्र स्थान अधिकार गोटे गोटे स्वतंत्र परिचय पाई तेणु से परिचय केमती माने से परिचय बल तमें आहरी अधिक सुनाम अर्जन कर से प्रति तमें अधिक यत्नशील हो आमर उमाकांत जी कि आमर झील पिला प्रति नारी मान प्रति तार सम्मान देखिए बहुत भल लगे जे घरे रोथबा जड़े गृहिणी किसी कम दायित्व न थाए आज जो झील मैंने वर्तमान शाशुघर नुआ नुआ बहु नुआ नुआ से घर दायित्व तुलाउछन्ति सेमानकर अभिज्ञता सेते भी नहीं हुए तो घरे जतबेले बारंबार करथुवे मन दुख होतबो कहि पारु नथबे कि किछि जनकर घरे भी छाड़ी देइछन्ति सेमानको बहुत बहुत तांको माने सासु घरर लोक मानको मु बहुत बहुत धन्यवाद देछि जाउ सेमाने भी तांको फीलिंग्स को बुझी पाउछन्ति तो पिला मानकर जेंति तम झियो मानक प्रति सम्मान अछि तम मानकर भी तम पुरुष साथी मानक प्रति अनुरूप सम्मान रहिबा आवश्यक तेबे गोटे कथा कहबी अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् श्लोकर अर्थ तमने बुझी पारुथबो तमे जेते बड़ा पद पदवी थाओ ना कहीं तम गुरुजन मानक प्रति तुम्हें नतमस्तक रहिबो वृद्ध वृद्धांकर सेवा करिबो तेबे जे तमर चारिटी जिंस रे वृद्धि हबो आयु तबे आयु विद्या यश बलम तेणु मु गोटे कथा कहूची कौन ना मु तमମାନଙ୍କ बेले मो देह खराब होइतिला 2011 मसिया जो दिन मो हॉस्पिटलाइज ता पूर्व दिन कहीं मोर 3 दिन थिला डेपुटेशन मोर 3 दिन आ गोटे स्कूल ले तेणु एठी भी मते सेही 3 दिन रे 6 दिन रे काम करबा को पड़तला सब पीरियड नबा को पड़तला सेही दिन भी मु 5टा पीरियड नै कि जाई छी एठी सार अछंती मु एठी घर को फोन करछि मते कहीं के जड़ता माने भीतर भीतर लागुची से झड़ा जोड़ी ए माने कथा को भी मुंड पड़ौची जेठी के मुरली सर थिले मोर भी मने पड़ुची सार बेले बेले कहंती जे आपण बापा को कहथिले जे ताको डाकियानी एठी मते छाड़ी देबो को मते भल लागुनी मु राती की माने राती अधरु मु कहूची मोर कोन दीटा निश्वास जाउची किंतु रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मोर हेलाणी बोली मु जानि मु काई अनुमान करिबो जे मोर कोन हे माने मु तो भलो अछि हठात माने गुरुवार मो देह धीरे धीरे खराब होबारे लागिला सोमवार गुरु शुक्र शनि सोम मो स्कूल आसी छी से भीतर मझिले रथ यात्रा पड़िदिला गुरु तापरे 5 तारिख मंगलवार जुलाई 5 2011 मंगलवार सकाळू बापा कहउचंती जे तू कहला को लंबा है जाय छी तमने व्यस्त होइबो तो तू एप्लीकेशन ले मु दे देबी जाई ताकू लाइक दे देबी स्कूल यूनियन ना वर्ष आरंभ मु छुट्टी नै पेरी मोर वर्ष सारा अछि किंतु मु जानि पारे जे मु माने सोई के उठे छी बसी पारुनी सोई के बसी पारुनी बोली मु सेते बेले तो अनुमान भी लगे पारुनी जे मो देह कोन एते खराब हो जाउची बोली तो धीरे धीरे कोन हैला हाथ गोडा एमती मोर केंटा मारे मु लेखिले जेतबे भलो है के फेरिले मु सोडा रिकॉल करी जे मोर एक्चुअली प्रॉब्लम में ये सब होइतिला मु एप्लीकेशन भी लिखि दिली सरकार भी मोर खराब थिला कारण मो हाथ थोरतला मु लिखि पानो देली टीवी लिखि के पठि दिली तापरे हठात हाथ गोडा एमती हो गेला तो तापरे एडी घसीपुरा मेडिकल गलो एटी भी जानि परले एटी हमर जे डॉक्टर थिले कहली आरो किछि हेमा ये दिटा सलाइन नै जो एला दौड़ी दौड़ी जीवो किंतु सेठी जतबे
କଷ୍ଟଟା ମୋର ହେଲା ମାନେ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ତଳକୁ ଉଠେଇକି ଉପର ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଯେଉଁ ପେନ୍ଟା ହେଲା ସେଇଠୁ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ କି ୟାର କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ମୋତେ ରେଫର କରିଦେଲେ, କହିଲେ କଟକ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ତାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଇକି। ତ କଟକ ନୁହେଁ ମୋତେ ପୁଣି ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଠି ମୁଁ ଆଇସିୟୁରେ ବି ରହିଲି, ସିସିୟୁରେ ରହିଲି, ତାପରେ ଆଇସିୟୁରେ ରହିଲି। ସେଠି ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ, ତଥାପି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ମୁଁ ସେଠି ମୋ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଆଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଲିକି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯାଇଛି ବୋଲି ମୋତେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଆଣିଲେ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଯାଇପାରିବି, ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇକି ବି ଗଲି। ସେଠି ବି ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, ପେସେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇନ୍ କନସିୟସ୍। ତ ଡକ୍ଟର ବି ଦେଖିଲେ, ଯାହା ହଉ ମାନେ ସେମାନେ ଆଶା ବି ରଖିନଥିଲେ, କହିଲେ ଚାକିରି ପାଗଳ ନା କ'ଣ, ଇଏ ବଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବଞ୍ଚିବ ତ ସାରା ଜୀବନ ତାକୁ ମେଡିସିନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବ, ତା ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ଭଳିଆ କଥା କେହି କିଛି କହିବନି। ତ ଏଇଭଳି ମୋତେ ପରୋକ୍ଷରେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ବି ସେଠି କୁହାଯାଇଥିଲା କି ମାନେ ଆମର ଯାହା ଯେତିକି ହେଉଛି ଚାକିରି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୋତେ କୁହାଯାଉଥିଲା। ମୋ ଘର ତରଫରୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହୁଥିଲେ, ମୋତେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଯେ ଡକ୍ଟର ବାହାରେ ଏତେ କଥା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ କାହିଁ ବୁଝିବି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ତାପରେ ମୋର କ'ଣ ହେଲା, ଭୋକାଲ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଗଲା ଆଇସିୟୁରୁ ବାହାରିବା ବେଳେ। ମୁଁ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୁଡ଼େ କଥା କହିଲି, କିନ୍ତୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ମୋର ମାନେ ମିରାକଲ୍ ଯେଉଁଟା ଡାକ୍ତର କହିଲେ ମୋର ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ପୁଣି ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କଲି, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ କମେଇଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କି ମାସେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି ସେମାନେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ନା ଉଠି ପାରୁଥିଲେ ନା ବସି ପାରୁଥିଲେ। କେମିତି ହେଲା, କିଛି ପଇସା କାମ କରିବନି, ଯଦି ଆମ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିବ, ଆମ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମଠୁ ଯେଉଁମାନେ ସାନ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶ୍ରଦ୍ଧା ସଦିଚ୍ଛା ନଥିବ, ଆମେ ବ୍ୟାପ କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ତମକୁ ଏ କଥା କହିବାର କାରଣ କ'ଣ ଯେ ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇକି ବହୁତ ଏଇଥର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ମୋର। ଏଇ ଯେଉଁ ମୁହଁରେ ଚିହ୍ନ ଦେଖୁଛ, ଇଏ ବି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ କୁକୁର ପଶି ଯାଇକି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ସବୁ ଚିହ୍ନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଭଲ, ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିନି। ତମମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିବା ଅଛି ବୋଧେ, ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିନି। ତେଣୁ ଖାଲି ମୋ କଥା ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇକି ତମମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛ। ତେଣୁ କେବେ ହାରିବନି, କେବେ ଜୀବନରେ ହାରିବନି। ଭାବିବନି କି ଏଇଠି ସରିଗଲା ମୋର, ଏଇ ନୁହେଁ। ତମେ ଆସିନ, ତୁମକୁ ଭଗବାନ ଏମିତି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିଟା ନିରର୍ଥକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ତମେ ମାନେ ସାର୍ଥକ କରିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଚାଲୁଥାଅ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ତମକୁ ମିଳିବ। ତମମାନଙ୍କର ଖାଲି ଏ ନୂଆ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏତିକି ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାମ୍। ଏବେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେଶ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବି, ସେ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜି ଏଇ ମୁଗୁପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟାଚର 2012 ବ୍ୟାଚର ଏହି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ସନାତନ ଓଝା ମହୋଦୟ ଏବଂ ସେନ ସାର୍ ଏବଂ ବିଭୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଶଶିରେଖା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କୈଳାସ ଭାଇ, ଗୌରାଙ୍ଗ ଭାଇ, ସରୋଜ ସାର୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱନାଥ ସାର୍ ଏବଂ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା এই যে আয়োজন করে ব্যাচর বন্ধু মিলন উৎসবর সমস্ত বিদ্যার্থী এবং মোর সান ভাই ভী মানুষ শুভেচ্ছা হার্দিক অভিনন্দন জনাওছি।
ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବି କାରଣ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ସୁଖ ବା ଏତେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଯେ ଖାଲି ଟିକେ କହିବି ଯେ ପୁଣି ମୁଁ 1996 ମସିହାରୁ ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସୁବର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁରତରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଇ ହାଇସ୍କୁଲର ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ 1988 ମସିହାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ମୋର ଅର୍ଡ଼ର ରମ୍ପାସ ହାଇସ୍କୁଲରେ ହେଇଥିଲା। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାର୍ ଲାଗିକି ପୁଣି ଏଠିକି ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସେ ଅର୍ଡ଼ରକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିକି ଏଠିକି ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଦେଖିଲି ଏଇ ସୁଲନା ଏଇ ମୁଗୁପୁର, କିନ୍ତୁ ଏ ମୁଗୁପୁରର ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ପିଲା କେମିତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଥିଲି। ସେ ସମୟର ପାଠପଢ଼ା ଏ ସମୟର ପାଠପଢ଼ା ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ ରହିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ଆଗେ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଇ 10 ବେଚରେ 10 ମସିହା ଫେବୃଆରୀରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି। କେତେ ପିଲା ହିନ୍ଦୀରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ମୁଁ ଡାଟା ନେଲି ବେଣୁବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ 10 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ମାସେ 2 ମାସେ ଟିକେ ରିଭ୍ୟୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କିଛି ଗାର୍ଡିଆନକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ହିନ୍ଦୀ ନେବା ପାଇଁ ପିଲା କେହି ହାତ ଟେକିଲେ ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ଓଝା ସାର୍ ମୋ ହାତ ଟାଣିଲେ କହିଲେ ଆପଣ ସୁଲଭ 13 ବର୍ଷ ଟିଚରସିପ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ